अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए ख्वाजा सियालकोटी और उनका साथ दे रहे हैं एक इंटेलिजेंस अफसर। क्या हाल है ख्वाजा साहब? वो ऐसा मुमकिन था कि ये इंटेलिजेंस अफसर को आज हम कट कर देते और सिर्फ मुझे सोलो आप ले लेते इंटरव्यू के लिए। आप हर जगह पे सोलो होना क्यों पसंद करते हैं? अच्छा, इतनी किट लगाने वाले अंदाज में क्यों पूछते? सोलो होना क्यों? अच्छा, आपने नहीं करना, ना करें, आपका शो है भाई। आप यहाँ मेरी तरफ से पराठे लगाएं, मुझे क्या एतराज है? नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ आबिद शेर अली को बुला लूंगा। ओवर माई डेड बॉडी। इसका क्या मतलब है? यानी मेरे उत्तों लगा के। पहले मेरा बुरा आलू आवा है, अदालतों के चक्कर लगा लगा के खलियां पड़ गई हैं, मुझे पिनियों में मेरी दर्द हो गया है। नहीं, ये वजह कोई और है दर्दां दी। इसने बकवास की है, आप जो है बजाय उसको डांटे। उरला लगता नहीं, बंदा लगता कोई बम रख गया। अच्छा यार, तुम ये बताओ कि तुम जब किसी को पकड़ते हो तो अदालत में पेश करने की बजाय अपने सेफ हाउसेस में क्यों ले जाते हो? ये साडी सोच हुंदी है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ खरे किन्ने को फसे हुन्ने आ। ये इंटेलिजेंस अफसर इंटेलिजेंस है। जितनी देर तक खामोश था ना, एक बड़ी दहशत थी उसकी, एक इम्प्रेशन। जो ही उसने मुंह खोला है, यार बड़ी अफसोस की बात है। बंदा तुझे गलत बुला अफसोस लिया। का जी ਅਸੀਂ बस देखना ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ कि बंदा की कर उर्दू रहा में है। बात क्यों नहीं करते हो तुम? हमने बंदे को देखना होता है कि बंदा की करता है की नहीं करता। सारे लंडे च जैकटा भेजता, मान लो। ये इसका डिस्गाइज है, ये अंडर कवर होते हैं। अच्छा जी, तो और क्या, ये क्या वर्दी में होते हैं भला इंटेलिजेंस ये वाले? कच्चे जुंदे। ये जैकटें शैकटें पहनकर पता नहीं चलने देते। किसी ने रेडी लगा रखी होती है, किसी ने कोई जनरल स्टोर खोला होता है। तुम्हारी बात कर रहे हो गमले के मुंह वाले। मुझे डाउट ही है, पता नहीं ये क्या चीज़ आपके है। महकमे का बंदा है। कहता है द्रोग पर गर्दने रावी। अच्छा खालिद साहब, आखिर रातों रात आपको वजीर दिफा लगाने की जरूरत क्यों पेश आई? हाय हाय। देखें जी, हालात ऐसे थे, बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन थी और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को जो है वो चाहिए थी, जो वहां पर जाके हुकूमती मौकफ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दे, कोई खच न बच जाए वहां तो पर। फिर आपको क्यों रखा? आफ्ताब भाई, आप फाउल कर रहे हैं। क्या मतलब? इस जगह से कोई जुगत नहीं होती, जुगत वहां से होती। उठे आप आ जाए प्लीज। आप इसको जुगत समझ रहे हैं? अच्छा, तो ये अभी आपने जो किया, ये क्या, ये खुरक थी? ये जो इंडिया के साथ यह का यह गर्मजोशी आप में आ गई है, ये चक हैगल के कहने पर तो नहीं सब कुछ हो रहा है? मियाँ साहब वो करते हैं जो है मुल्क की मुफाद में होता है। हिंदुस्तान के साथ आपके तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हम तो अमन की आशा के कौन गाने वाले में से हैं। हम तो कहते हैं आपके फनकार वहां जाएं, वहां की फनकार आए, यहाँ पर आए। याद करें वो वक्त जब एटमी धमाके करने का टाइम था, उस वक्त बिल क्लिंटन एक दिन में 20-20 मिस कॉलें मार रहा था मियाँ साहब को धमाका ना करें, लेकिन वो दबाव में नहीं आए। मियाँ साहब दबाव में कभी भी नहीं आते। वो धमाका मियाँ साहब ने ऑन हिज ओन किया था और आप यही समझते हैं? हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सारी गोबियां बैठी हैं आगे। नहीं, तो वो धमाके फिर किसने? शत्रुघ्न सेना ने किए थे। सेना का इससे ताल्लुक है, लेकिन शत्रुघ्न की नहीं। यहाँ की सेना के बारे में कहते हैं कि हमारी फौज का दबाव था, इसलिए धमाके हुए। जी ख्वाजा साहब, मेरा आपसे ये एक सवाल है जी। आपकी हुकूमत अक्सर ये कहती है कि आपको ये गोली जो ना निगलनी पड़ेगी, ये कब तक हमें ये गोलियां निगलनी पड़ेंगी? सर, ये मैं कब तक? फकियां बेचता हूँ। आप संजीदगी से ये जवाब दें कि जो आवाम का जो मुतालबा है उसके लिए जवाब दें। आप मुझे इस आप चीज़ यहाँ इसलिए हाजिर हुए हैं कि जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, ये मुझसे क्वेश्चन का जवाब दें। लो ये कि बाबा जी आवाम चपेड़ा को मारने वाला। आपने क्या दिया? मेरी बात- आवाम को आपने ये कहा कि कड़वी गोली खानी है। बाबा जी कौन सी समझ कड़वी रहे गोली हैं? है? असब- वो असब- असब एस्पिरिन खा की जाते है, हैं। वो डिस्पिरिन की है, वो किस चीज की गोली है? ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਭਾਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਜੂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਚ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। सादक, तू हमेशा अमरीश पुरी की आवाज में क्यों बोलता है? तू भी इंटेलिजेंस में काम करता रहा है। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਦੌੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा यार, ये बताएं कि इंटेलिजेंस एजेंसियां आखिर करती क्या है? और सारी ये एजेंसियां बहुत अहम होती हैं, आपको नहीं पता। सर, एक मरतबा हैदराबाद का वाकया है, मुझे ना एक बंदे की तलाश थी, उत्थे मैं फकीर बन के मांगदा रहा जनाब। अच्छा, और 8-9 साल मैं फकीर बन के मंगया। नहीं तो उस आदमी को पकड़ा नहीं? नहीं, वो बंदा तो 6 महीने च फड़िया गया, लेकिन मंगदा मैं 8 साल रहा। फिर क्यों मांगते रहे? इन्ने को पैसे उत्थे इकट्ठे हो गए कि ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਨਾਬ। मसाइल ही नहीं खत्म हो रही।
ਉਹ ਨਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਏ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ यार मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम अपने आइली मसाइल डिस्कस कर रहे हो। सर मैं वही दसन दिया ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं पूछ रहा हूँ इंटेलिजेंस की अफादियत क्या है। सर थोड़ी फादियत है, होर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦਿਆ। बकवास कर रहा है, वो सीधी बात पूछ रहे हैं उनको। सर मैं वही दसन दिया कि हैदराबाद में इन्ना को ओ यार खुदा के लिए तुम ਵੱਡੀ LCD ਲਈ 1.25 ਲੱਖ रुपए ਦੀ जनाब। वो मैं घर लाई जी। ताली बजनी चाहिए। यार अगर अब तुमने कुछ जाती बात की ना, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँ। नहीं सर मैं सरकारी गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। सर पिछले महीने अपने मामे ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਸਰੀਆ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ, फिर वही बात। मैं सरकारी हस्पतालों जा के सरिया पवाया ਉਹਦਾ। हैरान होने वाली ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਰ ਇੰਨਾ ਮੰਗਿਆ 250-300 ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा भाई मैंने पहले भी आपसे पूछा, ये बताएं कि अदालतों में पेश करने की बजाय लोगों को आप सेफ हाउसेज में क्यों पहुंचा देते हैं। सर थाना सर्वर रोड ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। यार बात करने दो, कोई दिलचस्प बात करेंगे जी भाईजान। सर जिन्ना दिनों 'ਚ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਾ, ओहो जिन्ना दिनों 'ਚ 9/11 ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? वो तेरी चाची की वजह से हुआ है। ਚਾਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੱਜੀ ਸੀ। सर ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਵੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਓਏ ਸਾਦਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਦੂਰੋਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। यार जितनी बेहुदा तुम गुफ्तगू कर रहे हो ना, ਜਿੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਔਖੀ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਮੰਗੇਗਾ ਜੀ। ओ यार सुनो तो तेरी गल। ਅੱਬੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਵਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਮੇਰੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा भाईजान ये बताएं कि आपकी नौकरी में मुश्किल मकामात तो बहुत आते होंगे। ਉਹ ਸਰ ऐसी मुश्किल आंदी है। एक दफा सानू तलाह मिली कि गैर मुल्की जसूस। सुना है आपने? तला एक दफा से तला मेरा तला निकालने आप बात। अच्छा भाई दुआबे वाले लोग इसी तरह बोलते हैं। जी जी। ये कोई ऐसी बात नहीं, अलिफ कई दफा इजाफी होता है इनके नजदीक, ये तलाक को तलाक है। ਉਹ ਸਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਸੂਸ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ओह अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ। वाह। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰੇ ਧੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਧੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਘਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਡੇ ਹੋ। तुम बेवकूफ भी हो और बेशर्म भी। ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਦੇ ਤੋਂ, ਬਸ਼ਰਮ ਕਾਦੇ ਤੋਂ? तुम्हें पता नहीं चला कि वो दूसरी गली में था। ਨਹੀਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, 2 ਜਸੂਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा ये जो लोग तुम्हारे पास है, बहुत से लोग कहा जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के कब्जे में है, उन बेचारों को किस हाल में रखा हुआ है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾ ਧੋਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ 'ਚ ਸਰੀਆ ਪਾਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਬੜੀ ਟਫ ਜੌਬ ਹੈ। ਬੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਜਰਮ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਸਕੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਜਸੂਸ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਕਾੜਿਓ 2 ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ। हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से वेलकम बैक जी। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दुनिया में मूछें रखने का रिवाज 1300 साल कबल मसीह में शुरू हुआ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। मूछे दाढ़ी इकट्ठे होते थे ना, वो एक ही तरह का। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हर साल चैंपियनशिप होती है, मूछा? बियर्ड एंड मुस्टैश। अच्छा जी। मूछे और दाढ़ी की चैंपियनशिप होती है, और पिछले महीने नवंबर में हुई है।
तो पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका सबसे बड़ी मूछें? किसका सर? 14 फुट की मूछें हैं। एक इंडियन है राम सिंह चौहान। पता है वो सुबह सुबह करता क्या? मुच्छा सुखने पा के सो जाता है। वो अपनी मूछों को तेल देता है जैतून का, बादाम का और मोबिल। वो एक दिन मिट्टी का तेल ला बैठा वो फिर सारे कहते भी इतने सिगरेट कोई ना पीवे। वो तो मैं पूरे महल्ले जलान होया जी। आज अपने अपने घर च कोई चूल्हा ना बाले, चौहान साहब मिट्टी का तेल ला बैठे। सर पाकिस्तानी लीडर जो कोई मुच्छा ला जी दी बेहतरीन वड्डी मुछ होवे। नवाब ऑफ कालाबाग, अमीर मोहम्मद खान, और फिर ये सैयद नवीद कमर जरा मोछ लपेट के सुता रहता जी। फिर आसिफ अली जरदारी की मूछ एक जमाने में बहुत होती थी। ये तो प्रेसिडेंट बन के उन्हें बहुत कुछ करना पड़ा। सर अंग्रेज भी मुच्छा रखते हैं, वो खुसरे ने यार मुच्छा होंदियां ने हर बंदे दे होंदियां ने यार तेरे क्यों नहीं होती? मैंने भी एक दफा रखी थी, एक पतली सी मूछ रखी थी मैंने। लोग कहने लगे कन खजूरा चल रहा है नाक के नीचे। वो मुछनो नहीं तो कह रहे सन। और मुछ गैरत ते बहादुरी दी अलामत होंदी। हेलो आ जिन्ने डाकू होए ने मुछाले ही होए। हलाकू खान की बड़ी बड़ी मुछ हुई है। हलाकू खान डाकू समझ। किसने तुम्हें कहा है कि वो डाकू था? एक मैं फिल्म देखी हो जो हलाकू खान डाकू सी। वो हाकू था डाकू। सारे बाबा कायदे आजम ने मुछ नहीं रखी। जवानी में थी, बहुत जबरदस्त थी, बहुत हैंडसम होते थे। उन्हें तो स्मोकिंग ले डूबी। कायदे आजम की सेहत को ओवरवर्क ने, फिक्र ने, टेंशन, फिक्र, वो एक ही तो बंदा था जो सारी फिक्रें जो है जिसके हिस्से में थी। और फिर स्मोकिंग। सर मुच्छा दे सिर ते किड़ी किड़ी नौकरी मिलती सी। ये पुलिस में और फौज में बड़े प्रेफर किए जाते थे। और फिर बड़े बड़े होटल्स जो हैं, हाँ जी, ये तो खैर अंग्रेजों का एक तरीका वारदात था। पगड़ी और मूंछ की तौहीन करने के लिए मास्टर जी जैसे लोग जो है ना, उन्होंने होटलों के बाहर खड़े किए होते हैं। आज भी वही रिवायत चल रही है। ये जो दरवाजा खोलता है दरबान, ये तौहीन आमेज रवैया था जो अंग्रेज ने अपनाया था यहाँ के नेटिव सरदारों के खिलाफ, क्योंकि ये पगड़ी यहाँ का लोकल लिबास था। तो इस तरह फिर वो रिडिक्यूल किया करते थे इन दोनों चीजों को। सिंबल्स थे ना दोनों, शुजात के, बहादुरी के, दलेरी के और मकामी लोगों के। साडे पिंड एक बंदा हुंदा सी, बड़ी बड़ी मुछ हुंदी सी। मेरे दादे दी बड़ी मुछ सी। अच्छा जी। वो मुछ ना फाटक बंद करदा हुंदा, जो ट्रेन नहीं क्या बंद करता था? फाटक। एक बारी मुछां फस गया फिर रेल गड्डी च। दादा फिर समा साडे लभ्या जाके। ए मास्टर नहीं अपना? आहो। इन्हें भी बड़ियां वड्डियां मुछां रखियां सी। किसे दे घर? यार अपने रखियां सी मुंह ते। इन्हां ने सन 52 च साइकिल चुक्या सी। मूंछों के साथ? नहीं जी, चोरी। ओदे च केस च ते मुन्नियां सी उन्हां ने फिर। हद्दे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब। ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। मान सिंह जी आलिजा। शाही ज्योतिषी कहाँ है? अब पीछे चूल्हा पिया वही बैठा है। आलम पना, क्या बात है? ये अनारकली से मेरी शादी करवा दो। अबे तेरा क्या जाएगा भैंसे के बच्चे। भाई मेरे लिए यह ही रह गया है। हाँ बाजी, बाकी बेच गए। ये शहंशाह का हुक्म है। आलम पना मैं जहर खा लूंगी। ओ जहर ही ये। और को तेरी छोटी मक्खी का शहद नहीं दे रहे। अनारकली, अगर तुम हमारे ज्योतिषी से शादी नहीं करोगी, हम तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। वे तू बेबे दा ब्याह क्यों नहीं करांदा ओदे नाल? ओदा मेरे नाल होना। आलम पना, क्या बात है? शाही ज्योतिषी और अनारकली की शादी कराकर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? अनारकली कर ला, होर हफ्ते नु तेरियां मुछां निकल आउणियां। ओदियां ते मुछां निकल आउणियां ते इन्हें हफ्ते बाद मर जाना, एदा की करा? बादशाह सलामत, मैं आपका ये हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। ले उस्ताद, ओ तो नहीं मनदी। मेरी शादी कराओ, मेरी शादी फड़ के मेरे हाथ दे। देखो अनारकली भैन, तुसी उस बेचारे गरीब ना शादी कर लो। देखो वो गरीब आदमी तुहानू दुआवां देगा। देखो भैन भला की गल है। ये भैन क्या होता है? सर साडा ते भरा ही लगदा है। ते जे तू एडा ही मर दे ना, कर ओदे ना ब्याह। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। राजपुतान से चेतक मंगवाई जाए। और चेतक मंगवाई जाए? क्या चेतक घोड़ा था? लाओ बड़े वो तेरी बादशाही था। ओए वो घोड़ा है, वो तेरा जनरल नॉलेज ही कोई नहीं है, रोवे बादशाही नु। असे कहंदे आ घोड़ा। सर चेतक की सी? चेतक घोड़ा था। राणा प्रताप सिंह का बहुत बड़ा दुश्मन था अकबर का।
ਤੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਸ ਸੀ ਆਪ चेतक सर और फेवरेट घोड़ा सी फेवरेट घोड़ा जिस तरह यूं समझो कि बोसिफालिया था ना सिकंदर के लिए, उसी तरह चेतक के बगैर जंग नहीं लड़ा करता था प्रताप सिंह। बोसेफालिया घोड़ी सी मैं अस्तबल वाले दा साला बंदा पूछे तू ओनू मसाला देना यार मैं घोड़ी दा पूछा कि तेरी फुफी दा पूछे सर दस दे ओनू बड़ा उदास होया बैठा है ये हल्दी घाट का मार्का था। लो जी परचून वाली दुकान पाट इसे हल्दी घाटी भी कहते हैं। चेतक प्रताप सिंह का इंतहाई वफादार घोड़ा था। उसे कई दफा मैदान कारजार से बचा कर लाया, जख्मी हालत में निकाल कर लाया था। तो अकबर ने फिर कहते हैं, मतलब ये भी फोकलोर्स होती हैं, कि उसने कहा कि आइंदा जंग में आप कोशिश करें कि कोई और हाथ आए ना आए, चेतक को जरूर काबू करें। इसका बड़ा दिलचस्प रेफरेंस दे रखा है ईश्वरी प्रसाद ने शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो इस जंग में भी चेतक अपने सवार को बचाकर ले गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए खुद काम आ गया। और उसके फौरन बाद मेवाड़ का मार्का हुआ, जिसमें प्रताप सिंह को शिकस्त हुई और अकबर ने इसी फतह को कमेमोरेट करने के लिए फतेहपुर सीकरी का नया शहर आबाद किया। क्या बात है जी, घोड़े की वफादारी दी। हाँ। वाह वाह वाह। हाँ जी, मास्टर साहब को भी एक घोड़ा सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੇਚਕ। चेतक ये स्मॉल पॉक्स। जी जी मास्टर साहब ने ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। और इन्होंने घोड़ा इन्ना चलाया बेचारा किस के एडा जिन्ना हो गया ਛੱਡਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੂਹੇ ਨਾ ਬੰਨੇ ਹੈ। वो क्यों? ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਵਾਲ ਵਾਲਾ। साहिवाल वाला कुत्ता भी कमाल है। ਆਹ मैं हैरान हूं, अभी तक उसका कोई नया कारनामा सामने नहीं आया। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਮਾਟਰ ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਟੱਪੇ ਨੇ ਬੜਾ ਭੌਂਕਿਆ ਉਹ। जी सैयद ममनून हुसैन ने कहा है कि भेस बदल कर घूमना चाहता हूं मगर सिक्योरिटी आड़े आ जाती है। सर ऐसा अजीबो गरीब बयान का मकसद की है? ये वो हमारी लोक दास्तानें नहीं है कि बादशाह भेस बदल कर इधर उधर फिरा करते थे, शहरियों के हालात से आगाही हासिल किया करते थे कि वो क्या सोच रहे हैं। तो हालांकि ना आप बादशाह हैं, आपके पल्ले कुछ भी नहीं है, सारे इख्तियारात वजीर आजम के पास है। ਉਹ ਜੀ भेस बदलने ना बदलने सदर तो लगता ही नहीं ने। ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਭੱਲੇ ਭੁੱਲੇ ਵੇਚੋ। ਸਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ। हाँ ठीक ठाक बिजनेसमैन। ਇਹ ਕੀ ਭੱਲੇ ਜੀ ਹੀਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ? यार कपड़े के ताजर थे ये। हाँ जी, ईद ते महंगाई ये करते ने। जूते का कारोबार इनका पीछे आगरा में था, अच्छा, यहाँ कपड़े के ताजर है। ਤੇ ਸਰ ਭੱਲੇ ਫਰਾਂਸ ਚ ਵੇਚਦੇ ਸਨ किसने कहा है कि भल्ले बेचते हैं? ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। अच्छा सर दिल तो सारे लीडर का करदा होना कि पेस बदल के फिरिए। वैसे ये है जस्ट बात कि मुख्तलिफ लीडर्स अगर भेस बदलना चाहेंगे तो क्या क्या बन के क्या करेंगे? जनाब हर लीडर भेस बदल सकता है, चौधरी शुजात साहब नहीं बदल सकते। वो क्यों? दूसरे कदम ते फड़िया जाना उन्होंने, ਜਦੋਂ ਰੇੜੀ 'ਚ ਵੱਜਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਸੀ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਹੋ ਇੱਕ ਬਰਾਤ 'ਚ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਦੇਖ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਖੈਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਵੱਜੇ। नहीं तो बन के क्या गए थे? ਸਰ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸਰ, ਔਰ ਬੁਰਕਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਰਗੇ ਥਲੇ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ ਕੁੱਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਿਲਾਨ 'ਚ ਘੋੜਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, घोड़ा कौन सा? ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਚੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਘੋੜਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਰਾਤ ਖੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮੋਸ਼ ਪੁੱਟ। ਵੈਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖੱਲ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। चल ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਨਾ ਸੱਪ ਹਿਲਾਉਣ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਵੇ ਵੈਸੇ ਰੀਮਾ ਨੇ ਜੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭੇਸ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ? ਜਵਾਨ ਬਣੀ ਵੈਸੇ ਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੀ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਫੜੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਸ ਬਦਲਦੇ? हाँ सैलाब के दिनों में
موٹر بائک پر بھیس بدل کے پھرتے رہے ہیں. جی جی ایک باری لاڑے دا پیس بدل کے شادی چھوڑ گئے اور پکے ہو گئے. انہوں نے کیا بھی ہے نہیں سمجھ سر پچھان لے کہتے نہیں میں وہ نہیں. ہم لیتے ایک بریک والے ساتھ سے. ویلکم بیک. خواتین و حضرات 16 دسمبر ہماری قومی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. سکوت ڈھاکہ کو آج 43 سال ہو گئے ہیں. یہ ایک عظیم سانحہ تھا. ہم سے چند غلطیاں ہوئی ہیں, ہم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جی عابد فاروق صاحب. نہیں یقیناً اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جناح صاحب کی جو مشہور بات ہے کہ جی بنگالی آپ کی اردو آپ کی قومی زبان ہوگی, یہ بھی اس کو سارے ہسٹورین اس کو مانتے ہیں, سارے انٹلیکچوئلز مانتے ہیں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا. اچھا جی, آپ کے خیال میں کیا بنگالی ہونی چاہیے تھی؟ مشرقی پاکستان کا حق تھا, ان کی وہاں پر 90% لوگ بنگالی بولتے تھے, تو بنگالی زبان ہونی چاہیے تھی. بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو بنگال میں ہوتی, تو پھر ویسٹ پاکستان میں کیا ہوتا؟ نہیں, ہم نے تو ویسٹ پاکستان میں جس طرح اردو قومی یہاں پر 4-5 زبانیں ہیں, وہ ساری کی ساری قومی زبانیں ہو سکتی تھی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک رابطے کی زبان ضرور ہونی چاہیے تھی. ثقافت کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے زبان کے ساتھ, اور ایک زبان اگر دیکھا جائے یونانیمسلی جس کا ہماری تاریخ اور ثقافت کے ساتھ تعلق تھا, وہ اردو ہے. اردو فہم سب سے زیادہ تھے, آج بھی سب سے زیادہ ہے. اس کو آپ ہندی کہہ لیں, اس کو آپ برج بھاشا کہہ لیں, ہندی کہہ لیں. سر وہ ریئیکشن بنگالیوں کا اگر ریئیکشن تھا نا, تو وہ پھر پنجابیوں کے خلاف کیسے ہو سکتا تھا؟ پنجابی تو خود بیچارے اردو بولنی پڑ رہی تھی انہیں, سندھی کو بھی اردو بولنی پڑ رہی تھی, بلوچ کو بھی, پٹھان کو بھی. تو بنگالی کو اردو بولنے میں کیا پرابلم تھا؟ اس کو یہ پرابلم تھی کہ ایک تو وہ پنجابی کو ویسے یوزرپر سمجھ رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ پنجابی ایلیٹ جو ہے یہ ہم پہ حکمرانی کرتی ہے, چونکہ بیسیکلی جتنی بیوروکریسی تھی, جتنے جنرلز تھے, جتنی رولنگ ایلیٹ تھی, ان سب کا تعلق پنجاب سے تھا, اور بنگالی کو یہ ویسے ہی ایک دوسرے درجے کا انسان سمجھتے تھے. جی سر. دیکھیں آفتاب صاحب, جو پارٹیشن ہوئی تھی نا, اس میں ایکچولی 2 قومیتوں کو چیرا گیا تھا, ایک پنجاب اور ایک بنگال. باقی مور اور لیس جو نیشنلٹیز تھیں وہ ایک یا دوسری طرف آ گئے. لیکن مارکس نے جیسے کہا تھا کہ ایکچولی وہ زبان خود بخود حاوی ہو جاتی ہے جس کے گرد کمرشل ریلیشنز چلتے ہیں, اور کمرشل ریلیشنز مختلف زبانوں میں چل رہے تھے, اور کمرشلائزیشن اتنی ڈیولپ نہیں تھی, اکانومی اتنی ڈیولپ نہیں تھی کہ وہ نیشن سٹیٹ کا جو ایک بنیادی تقاضا تھا کہ ایک نیشنل لینگویج ہو, وہ ادھورا رہ گیا. جیسے باقی تمام جو فرائض تھے ایک نیشن سٹیٹ کے وہ ادھورے رہے ہیں, اس طرح زبان بھی ادھوری رہ گئی. ریالٹی یہ ہے کہ آج بھی انڈیا کی نیشنل لینگویج کوئی نہیں ہے. انڈیا کی نیشنل لینگویج انگلش ہے. آپ پورے انڈیا میں ساؤتھ میں تو کوئی ہندی نہیں بولتا. اسی طرح یہاں پر بھی یہ سچویشن تھی. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو ایک نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کو تقسیم در تقسیم کیا گیا, اس کے باوجود ابھی تک نیشن سٹیٹ نہیں بن سکی, جس کی وجہ سے وہ تمام مسائل ہیں, وہ تمام عذاب ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں سکوت ڈھاکہ ایک عظیم سانحہ تھا, اس کا ذمہ دار کون کون سے فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ کہ آغاز سے ہی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ غیر مساوی تھی, ناموار ڈیولپمنٹ تھی, اور اس ناموار ڈیولپمنٹ میں جو محرومیاں تھی وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی. یعنی بنیادی مسائل, یہ بنیادی مسائل وہ محرومی تھی جو معاشی اقتصادی محرومی تھی. بنگال میں جو آغاز ہوا تھا وہ کلاس بیسس پہ ہوا تھا, وہ نیشنل بیسس پہ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد جب بادشانی صاحب بیجنگ بلائے گئے, ماؤ نے بلائے, اور ماؤ نے اس کو کہا کہ ایوب خان میرا دوست ہے, اس کے خلاف تم نے تحریک نہیں چلانی, خاص کر کے ٹوبا ٹیک سنگھ کی کسان کانفرنس کے بعد. تو بادشانی صاحب نے ماؤ کے کہنے پر اس تحریک سے اپنے آپ کو باہر نکال لیا, اور وہ اپنی کشتی میں گئے, اور پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں اس کشتی سے. بادشانی صاحب کو تاریخ میں آپ کن لفظوں سے یاد کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک انقلاب کو ابھار کر اسے ادھورا چھوڑ دیا. اس کو آپ سیاسی حماقت کہنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ایک نظریاتی انحراف تھا, نظریاتی تنزلی تھی. یہ کیوں نہیں ہم کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے صرف نظر کیا, تساہل سے کام لیا, اپنی نااہلی کا ثبوت؟ دیکھیں اسٹیٹ کی ویکنس تھی, اسٹیٹ کی فیلئر ہے, بینکرپسی ہے اسٹیٹ کا کہ وہ ایکولی ڈیولپ نہیں کر سکی. اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی, جو اسٹیٹ تھی, اس میں آبویسلی تعصبات تھے, اور تعصبات بہت خلاف تھے, اور بہت ہی فضول قسم کی باتیں اس وقت کی گئیں بنگالیوں کے بارے میں, اور آج بھی مختلف قومیتوں کے بارے میں کی جاتی ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پھر اثرات رکھتی ہیں, پھر وہ بغاوت کو جنم دیتی ہیں. خواتین و حضرات, جیسا کہ گفتگو کے آغاز میں ہم نے عرض کیا تھا
کہ سکوت ڈھاکہ کا سب سے المناک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اس سانحے سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہمیشہ طرح آج بھی ہم 16 دسمبر کی شام کا اختتام فیض کے اس مصرے پر کریں گے. میرے وطن تیرے دامان تار تار کی خیر. خواتین و حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, پچھلے دنوں آپ نے ایک رولا سنا ہوگا ٹی وی پر ایکسکلوزیو فوٹیج حاصل کرنے کا. اس پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہم نے اپنے پاس بزوم و خیز جو مہمان بلائے ہیں ان میں ہماری دائیں جانب جو تشریف رکھتے ہیں آپ کے جانے مانے جناب آفتاب اقبال عرف ہلاکو خان کھوپڑیوں والے. بائیں جانب یہ جو ٹیر لگا ہوا ہے دائیں جانب ہے کپتان میں ہوں, ٹرسٹ کیجئے کپتان پہ پلیز. بائیں جانب یہ جو ٹیر لگا ہوا ہے, موصوف کا کہنا یہ ہے کہ یہ سٹاف افسر ہیں, اور ان کی بائیں جانب جو تشریف رکھتے ہیں موصوف سستی, کاہلی اور کام چوری میں ید طولہ رکھتے ہیں, اور ان کا تعلق ایک نجی ٹیلی ویژن سے ہے. تو آپ بتائیے, اپنی گفتگو کا آغاز ان سے کر لیتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیے, کر لو مڑ کے دودھ لین جانا. آپ یہ بتائیے آپ کو کیا گلے شکوے ہیں؟ میں جب وہاں گیا ہوں جہاں پہ ریفرنس ہو رہا تھا, میں باہر کھڑا رہا, میں نے کہا چلو اندر جو بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ کوئی نہ کوئی لا کر مجھے دے دے گا. میں وہاں بیٹھا رہا, صبح سے شام ہو گئی میرے کو, میں کبھی یہاں دیکھ رہا ہوں, کبھی وہاں دیکھ رہا ہوں, کبھی اوپر دیکھ رہا ہوں, کبھی نیچے دیکھ رہا ہوں. آخر میں نے ٹائم کو کل کرنے کے لیے وہاں پہ لوڈو کھیلنی شروع کر دی. ماما جنی فرتیاں ہون بکھا رہے ہیں اس دن بکھانی. نہیں تو اختلاف آپ کو کیا ہے؟ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے, کیا وجہ تھی؟ یہ جو اسٹاف افسر ہے نا, اس نے پتہ نہیں کیا تکڑم بازی کی, کیا ڈرامے بازی کی. اس نے وہ ٹیپ پتہ نہیں کیا کہ ہمیں کون سی بات ہے, تکڑم بازی کیا ہوتی ہے؟ یہی ہمیں کیا پتا. تکڑم بازی کسے کہتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں وہ ٹیپ کون لے کے گیا. پھر وہ ایک چینل پہ چل کیسے گئی وہ ٹیپ؟ یہ کیا طوفان بدتمیزی آپ نے پھیلایا ہوا ہے, اسے آپ خبرناک نہ سمجھیے. یہ باقاعدہ ایک مہذب شو ہے. اچھا ہے دند نہ کٹ. اچھا اینکر لگتا ہی لگتا میلے ہی ٹول بجاؤں ہے. جی اسٹاف افسر صاحب, بلکہ ساؤنڈ افسر صاحب, آپ بتائیے اصل مدعا کیا ہے؟ آپ کو یہاں کچھ زیادہ ہنسی آ رہی ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھے آپ میری آپ بات سمجھ لیں. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج آپ وہاں نہیں بیٹھے. آہستہ نہیں, آہستہ کیا, میری ابھی تک باری نہیں آئی. آپ کی باری کا یہاں آٹا لینے آئے ہم, آپ کی باری نہیں, چینی لینے آئے ہوئے یہاں, میری باری. اچھا اب ذرا یہ بتاؤ, آپ کا کیا موقف ہے, کیا وجہ کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں ان کے اس الزام کے؟ سر گزارش یہ ہے میری, آپ پہلے بات بڑے غور سے. آفتاب بھائی مجھے سر کہہ رہے ہیں. اچھا یہ غور کا گل نہیں سنی ہے, روٹی منگا لینی ہے. گفتگو جی 10 کلو کڑائی کا آرڈر دے دینا. ہاں جی, آپ کڑائی مانگ رہے تھے. دیکھیں گزارش یہ ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے کہ وہ ٹیپ کون لے کے. ہاں یہ تو روٹی کھا کے سو گیا سی. نہیں, روٹی کھا کے سوتے نہیں سن, یہ میٹھا لاب رہے سن. کیا 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 کھا کے سو گیا تھا؟ میٹھا کھا کے جناب, میٹھا. اچھا یہ شو نا پنگ پی کے کرنا پہنتا. یہ تو آپ دونوں حضرات سے میں نے بزوم و خیش تھوڑی سی دروغ برتر نے راوی کیا. تو اب آتے ہیں اصلی مدعے کے اوپر. آفتاب بھائی, آپ نے کیا موکل رکھے ہوئے ہیں کہ واقعہ ہونے سے پہلے خبر تک پہنچ جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ رپورٹنگ کیا ہوتی ہے, ہر رپورٹر کا ایک سورس ہوتا ہے, اسی کو موکل بھی کہتے ہیں, اسی کو چڑیا بھی کہتے ہیں. تو یہ تو اس کی شان ہے, جتنا اچھا رپورٹر ہے اتنا اچھا اس کا موکل. باقی جو تنقید کر رہے ہیں یہ پھر ان کے موکلین چھوٹے ہیں, کوئی نہ کوئی سورس ایسا ہونا چاہیے. یہ بھائی صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا رہا, صرف بیٹھنے سے نہیں ہوتا, موقع پر پہنچ جانا. اور آپ کا کیا خیال ہے, خبر نکل کے آپ کی جیب میں آ جائے گی؟ نہیں, میں تو کئی بار جھانکا بھی اندر. میرے بھائی صرف جھانکنے سے. اندر تم جھانک رہے تھے جی, تمہیں عقل نہیں اندر کون بیٹھا ہے؟ بات سنیں بھائی صاحب, یہ حرکت نہ کریں. کون سی؟ یہ جو مار دھاڑ ہے نا, یہ آپ آرام سے بیٹھے نا, آپ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے. چلو چلو ادھر یہ والے پلیز. ہاں, اس نے مجھے خرید لیا. آج آپ ہتھے چڑھے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج آپ ہتھے چڑھے, آپ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے. اچھا انگلی کر کے بھی چھوٹ ڈر بھی کہہ رہے ہیں. ماما ہوں ڈرا بھی نا. میں نے بہت تیاریاں کی اس کے لیے. میں وہاں گیا اور میں نے جا کر دیکھا, میں نے کہا کہ چلو میں کسی نہ کسی طرح ٹیپ لے لوں گا یہاں سے. میں عرض کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے پہلے ڈٹرمن کر کے جانا تھا. اپنے تعلقات کلٹیویٹ کرتے ہیں, دوستیاں تعلقات بناتے ہیں,
एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। ये जो मॉडर्न जर्नलिज्म है ये तो बेस ही कंपटीशन पे करता है, क्रेडिबिलिटी के ऊपर करता है। तो मैं तो डिटर्जेंट करके गया था। क्या डिटर्जेंट? वो क्या होता है? वो जो आप कह रहे हैं भी इंग्लिश में। ये तो कैमरा फटे रहा, क्या बोतल पींदे यार। अताब भाई, जो खबर सरकारी इदारे से निकले तो वो तो तमाम चैनल्स पर इकट्ठे जानी चाहिए। इस हवाले से पहली बात तो ये, लोगों ने मिसिंग की है। उन इदारों के जो बॉसेस हैं वो पूछे उनसे कि भी तुम्हारे रिपोर्टर क्या कर रहे थे, एक बात। दूसरा, ये कोई इतना बड़ा एक्सक्लूसिव राइट कोई ऐसी चीज नहीं होती। जब जियो से या किसी और चैनल से ऑन द एयर चीज जाती है तो आप वो सिग्नल ले सकते हैं, चला सकते हैं। पूरी दुनिया का मुरवजा कानून यही है, उसूल यही है। सच पूछे ना तो ये सारा मामला गैर जरूरी कंपटीशन, मुसाबकत और राइवलरी का शिकार हुआ है। इससे होता यह है कि एक हेल्थी कंपटीशन एक फुल स्केल वॉर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो रूपर्ट मर्डॉक जैसे कैरेक्टर्स नजर आने लग जाते हैं। खुदा ना खास्ता हमारे इदारे में, मैं जाती तौर पर समझता हूं ये हेल्थी कंपटीशन की बात हुई है, जब भी हुई है हेल्थी कंपटीशन की बात हुई है। कभी रूपर्ट मर्डॉक बनने की कोशिश हमारे बॉसेस ने नहीं की। बहुत अच्छी आपने बात की, रूपर्ट मर्डॉक की बिल्कुल भी बनने की कोशिश नहीं कहना होता, क्यों कह रहे हैं जी। ऐसा वक्त भी आया है जियो पर, जियो 4 महीने बंद था, आपको याद है? जी बिल्कुल। एक जमाना था जियो पर अरसा हयात जब तंग कर दिया गया, तब भी जियो रिपोर्टिंग करता था। 2007 की बात है। जियो ने कोई खबर मिस नहीं की, लेकिन मिसिंग का मतलब कुछ सजाए मौत नहीं होती। भाई मिसिंग हुई, आप सर्जनिश करें, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। अच्छा, अब आप स्टाफ अफसर साहब, आप मुझे जरा ये बताइए, जब नामालूम आदमी आपसे डीवी लेकर गया, आप उस वक्त क्या भंग वाले पकोड़े खा के बैठे हुए थे? ये उस वक्त चरगे को ललचाई नजरों से ओए ओए ओए, ओ 20 किलो वाले लड्डू इधर देख। और सर मेरी गुजारिश है, मेरी पहले गल समझने की कोशिश करो। जी जी। वो एक कैमरामैन दे कोल सी टीवी, अच्छा ठीक है जी, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ कोई मेरी हम शक्ल होएगा, मेरे वर्गा बंदा नहीं, तेरे वर्गा हम शक्ल नहीं हो सकता। सर मैं कह रहा मैं डीवी किसी ने नहीं दी। अच्छा, मेरे तक कत्तन ये इल्जाम है। आप कैमरामैन की बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं यार कोई उड़ा कर ले गया इनसे। अच्छा। इनका ध्यान कहीं और था, वो बताया नहीं है। आप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे? आपसे कह रहे हैं वो कैसे डिफेंड स्टाफ अफसर करेंगे? साहब इधर देखो, वो चरगा नहीं हैगा, इधर देखो प्लीज। इसमें मेरा क्या कसूर है? आपकी रिप्यूट ही ऐसी है। और बाय द वे ये रिप्यूट स्टाफ ऑफिसर की नहीं है, आड़ू ग्रेनेड की है। वो बेचारा पता नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं, कुछ स्लिम स्मार्ट सा आदमी होगा। उधर भी बेड़ा गर्क ही है सर। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। किससे? आफ्ताब साहब से? नहीं, मैं मरना वो स्टाफ अफसर साहब नाल पूछिए। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि पुठ दा गोश्त अच्छा कितों मिलता है? भाई पता करो किसकी टेप, कौन ले गया टेप, कहाँ गई टेप, ये इसका पता करो। करना आपका काम है। आप पता चलाए ना, मेहनत करें, चेक करें कि कौन ले उड़ा टेप। भाई ना ये जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं ना कोई और कर रहा है, तो फिर आखिर क्या आप भी तो रिपोर्टर है ना, आपको पता होना चाहिए। कर तो मिलूंगा, तनख्वाह तुम दोगे। चलो मुझसे ले लेना। भाई आप लोगों की जिम्मेदारी भैया इसको ढूंढे कि ये बंदा कौन था। बस भी कर है सादा के गल दस, तेरी शक्ल डकेता वाली है, नाल भी तू चोर बिठाया, ये टेप तू तो नहीं ला उड़िया? जी आफत इकबाल साहब, जो भी फुटेज कभी चोरी होती है वो हमेशा आपको ही क्यों मिल जाती है, किसी और चैनल को क्यों नहीं मिलती? यार आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि टेप कौन ले उड़ा, और भाई आप इनसे पूछिए जो भैंसे ले उड़े बड़ी बड़ी। वादरुद के साथ, नहीं मैं भैंसा नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ भैंसे ले उड़ी। अच्छा, और रोवे एंकरी नु बाहर साइकिल स्टैंड ते जा। इसके साथ ही आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।